ambe groupe la vie che ana muso ademise ana mabakro ambe fulla si aw bela jele kelengele nama ka boya faus biro la ka dugo kay ka dugo ni na fe si jani kene ala bo ni ma gala bulala ka damo ala ka ambalu tiya ka ala ka fatwa ka kira harama kama sol allah mustafa ewa ola namura inshallah aw balmake ana udinge ani aw ka kalande ani aw ka garboke noye ali samare malla bamako yirmajo kado bugula vi ali samare jamakulu mawfu ka barkada ka dugo kaye ka dugo nyina fe alhamdulillah anga de babay de bammi mi ga sawu ga hagal chaman di aw ni nima amba ka amena wala amal ma chama wala o jaranye mawfu ka barkada ka wali mondo mo e dofo ni beka kuma me nunu ni jabi do di aka ani minu ni folu ke apmana alhamdulillah ni bele jele ka jabi me ni beka foli kame ala ka usra ko me feka barodo ni nga afeshina ni ngraka awkado ningation re bolika bi keneka afo awka laje hakila anga barukaka beka hagilu dinyoma anga barukaka o kuma yere dama o bila hakila min di awni nima nyana ma kono kaboti murti mesugo kanye wallahi mo be avantir la tallahi lu yere tado fiu o mun ko musugo jodi nimatu wado afsange tulu mo be avantir la lu yere bloquer même zukula ka gwa c'est-à-dire musugo wulebe ka nyami ka freke asado avec chuko chuko bli nganga baro mi ka so we ale ba do mi nganga ke mo be faka muso furu avantir la anga ta jon ndenda dugu jume na yoro jume chiye jume olu wera konna fille do la baro mi ke sababu ye ka hakil ma chama di olu fana ma donc baro ina faka bo dantal mbalmo akado ni mo ka muso furu arafidi bulu o koroye ni ka muso furu cheni bulu di to ke kanyana na bla balazila ni ka muso furu chena ni ka muso ko chena ya bli koro kanyana ma bla balazila ko wallahi limba la ala kon billahi ngani nyana ma glara kanye ni muso ko ni ye muso jugu so nyana ma gla ngun mani muso jugu bode che ni nyana ma magla nganye ni ye muso jugu so wa to chingata me ni muso ma so nyana ma jugu mana o de bi ni ka du jo adima ki ka du gla adima avantrio anga furuko debado mina sankelen fo ya ko do na to do akado folo mo mun gunda me avantrio la ni bey nolu na tangu me avantrio la ni bey nolu de ku me avantrio tani ma bela gele nolu me waso ni avantrio wi etika wori de mo hundo nango foye jama kulu min ba'aw fe folo no de kunna ma awla nu be ko beto aw kama o be galo betti aye o lu so maye ku yer la shu awla o de kunye duguba kono mawri ni misalta ba mo ko wallahi folo ba mo ko ka be kunna ma awla inshallah abe nga mo min bunda o jati no kun tiya mawla o mo tawga na bolola o mo tawga fuela folo o kunye bu ko mawri olu kuma ye olu dinga kele ka ta aventure la o manwi aga to mo le ya hal ko ma ba
bama ga baye halni dendamul dengelen de o ka kalam bla o ka ta to fe o daga dalila donc folo ni ku wula pour la ki aventure la bama ga de pour la bebe giri no fe juguti do ninji do folo ni ku wula pour la ki aventure la bu so mo no fe ibi shigeti mususo foni ibano do nyani ma tellement usiga mola o do kama bu so mo ko abi fo jamana daga ba won obi tayo bi baloya ma bo do uti sigo ga nari kakwa olu era ko le sigo fam fiu ko mo obi saka bonin tu kon na ya kata eropu won wona nyona dola ka be ga seka ni tiya wolu dun ti ko de ga ta ti ro la o do kama donc nani klem bi ko yim pal na fa avantiro aka don kala na ala bonyana mo mun tigara awla bi moraki way bo ko de wallahi du wo mo tigale bi avantiro la bi ni fefe du wo mo o tawfe bi abada amudu tawfe aket tawfe o mo tala o tala me ko ka trata awla bi parce que olu sago sɔrɔ aw la u sago kun ye min ye k'a nɛgɛ k'a kun ci u denzungurubaw k'olu di aw ma furu la miliyariw ni miliyɔnw na u sago kun ye u de ladɔnbali ninnu k'olu di aw ma k'a kun ci n'o ye u sago kun ye ka kɔnizale bangi la a ka wari furu u k'a bɛɛ dun nangarabaya ni jangarabuya ni sungurubaya la o sago kunye jagartani nga ka sɔrɔ olu fɛ wallahi olu sago kunye o ka se ka mobili sɔrɔ aw bolo Bamako ka ninnu sago kunye aw ka wari ci k'u ka bitɛrɛ sa an ye u k'a bɛɛ dun hali tɛna tɛgɛ dayɔrɔ sɔrɔ Bamakɔ yan k'o ye ta ye a Bamakɔkaw tilara aw la bi Bamakɔkaw ko aw ka telefɔni jika b'u k'u tɔɔrɔ bi Bamakɔkaw ko a ka wele nege bɔra bi Bamakɔkaw ko aw ka kuma ti ban sabu aw nege bɔra sabu gɛlɛya nana aventure la fɔlɔ aventure tun ka gɛlɛ nka wari tun bɛ sɔrɔ bi gɛlɛya nana wari tɛ ka sɔrɔ bilen fɔlɔ a tun bɛ sɔrɔ olu y'a bɛɛ minɛ o kuma k'a bɛɛ dun wari kɛlen k'a tɛ sɔrɔ bilen fiyewu balimaya banna aventurier wallahi a jate minɛ waati min na a ka duba kɔnɔ i tun bɛ wari ci baarako gɛlɛya nana dɔɔnin k'a kɛ wariko gɛlɛyara dɔɔnin ye minnu bɛ wele ka foli kɛ a bɛ cogo di minnu bɛ kɔsi ta la a bɛ cogo di e tun bɛ minnu ci ka ciw la Mali kɔnɔ yan nɔ n'u bɛ taa kɛ u nisɔndiyalen fari foninen walawalalen a bɛ cogo di bi ni o dɔw wele o dɔw tɛ telefɔni ta abada i b'o dɔw wele dɔw b'a f'i ye n ka cɛ ne tɛ se ka taa dɔw b'a f'i ye ko wari t'ale kun ka taa ye tiɲɛ don wari t'a kun ka taa ye nka o t'a fɔ cogo ye ka ko bi ye aventurier ye min kɛ ne kun y'o dɔn i bɛ nin fɔ Bamakɔkaw ye o denmuso commerce aventurier ma fɔlɔ fɔlɔ nka mun nana kɛ sisan Bamakɔkaw salen ko aw la olu banna aw la ni ko bi Bamakɔ ko mɔgɔ bɛ Faransi a mɔgɔ t'a la ni ko mɔgɔ bɛ Ameriki a mɔgɔ t'a la ni ko mɔgɔ bɛ Suisse ale ka sara t'o la hali ni bɛ fɔ japɛgɛ Bamakɔ ka mɔgɔ t'i la bi sabu tɔgɔ sɔrɔ la nka bi burusikɔnɔmɔgɔw olu nata wulila ka da aventurier kan an bɛ saga min kan komi sa olu fana tɛ mɔgɔ si fɛ bilen fo aventurier donc burusikɔnɔmɔgɔw bɛna fɛɛrɛ de ɲini sisan ka aventurier kun ci n'u denmusow ye baara wulila joli bɛ kunkolo kɛ dɛ wallahi ni badenw a y'a kunkolo bɔ yen vi ali sangare jama a y'a kunkolo bɔ yen burusikɔnɔmɔgɔw bɛ fɛ k'a kunkolo ci
bon go ta peuple o abla ko de wallahi pour e ka muso trop bon go aventurier ko so yo aventure la no o tika bada il se a sore ga mo do bolo o ta aventurier ko de o halli kuma ya ko muso dima mais ka fo go ni be français ni ça be parler on a be amérique on a be maga non what mo ci te muso trop bon ga be kibi jona ko o bana quoi sabu gelen na jama bela no wa ta jama ko bile bo ko bo kala ma parce que acteur be mi ne bo ko bo do bu mo to do sabu korole mi me ko aventurier kadi ko feta kadi ko fe jama kadi o korole de on bur soro mo de ti mo kay bon ko e ko fo table libit ndar ko ni e boro la o kala ni bo kala ma on bo kala mo persona franzi ko ero ko ni ero do ba ko ni a boro la kala ni sal ero di na ero bina président fara président gena on mo ko bola avec franzi e ko franzi avec libi on est fo kala ko de onaka abe wa kayde worbe de ngulu ko dorma kele wanga ya wa galmo mayimle billahi tnulata bo ga ali bo ga fatati nga fu ko libi dorma kele ya wa kele sifa wa kele bo ga ko le kele tsufu mais bo ga bo wala dumuro ko libi ko ayda so france ga ayda so italy wa ayda so fan ga soro bu do wati wala ko da so de ko war blana allo war blana ke o meta balona ouais elle te doit revoir ko parce que elle bolo elle ta war kana de donc avant de le cadre bu sona mo wona ta dele lo ko sele o koroy furula bi angana fama nyishi oye bu sona te sabo lu nyishi ma ma ku ba holo ci du ko na do o lu ti jamana ti sura yuli ama ke ko di putain ataja alaka ja amaga tudi sisa buzurmo ko fanga kuma ni kuci kamu so juguni dama asma anan wari bola de ba kara da faka goyata asma boga ko ne detidi avantire bi saka mungla oli bi munya kuma mungu ko oli bi munya ni wata avantire mai ne parce que oli sabo sorla aula sa ya kuci avandiro amna munga avandiro soko koro kumenne alila mo faizi o soko kori mami ni sawai nana dia ko ndedu nyapo ngo setinye kama mi ko yala madoni o do nya yala ma soko ye soko me que les jeunes musulmans montants vont rétrograder le monde entier. On a un groupe créé Facebook, Internet là. Nga geleni wasi tuga kama nya fale nya kefolo les jeunes musulmans montants vont rétrograder irimajo kadobu. Anya wajilu ke kashetu be kabakudu ngambi fuka movo les jeunes musulmans montants vont rétrograder le monde entier au premier voilà ko demisani minu mega faranonga les jeunes musulmans flamme de so mega faranonga montants o be kanga wuri vont rétrograder le monde entier ko bina je rétrograder yo korodowa ka je formanter iyo horodoa ka je application désinstaller ka installation pour ka jena ka régler ka nyi avandrio aw ga musoko amna réinitialiser kala biya do jawga nyini ko damo note tarote de ambare mun ngo busono dugwa ni sere bi ko ci ngal la qur'ana o ci ma ga hono enu ngo dugo honna wallahi ni mugu ere tiku na man dilla ko so soro bo ga be bana wari rere asma awni ne amage tudi pour avoir les femmes
ala jare ni yorne kan hakili tu shi nyana billahi akara dunni dogumani gogumani ala kam sababa mo awandirew aga do fasoye aw java tiedo fa jamana ya ajava ku tiedo wal jamana dumana jachugo to itate boy na fasola aw fa avandirla iga village nantal iga village yere fas dugu jelem min nyani min me ibo xlam ibarayo yani ga boy mo e min na yere fani bo ga nyani na ni torla ere nyana iyo nyani min torla min na ga yere nyana ere yo duwo ko no ni fon ani karo li dugo ko no la yayi ibore kana tugofe ko fanyini na fanyini fa jamana ni odugo ko na e dunki ba du tarango mobile ko tagisi onanyo naw ko tagisi ka sa ko reseti wana ne kle kono abi negati ibo tagisi ni sa ibina reseti ke benani ni ostro yalla fuka barakata abi nega ko du dara dobe carte de la abo foko be carte de la ko au milieu dobe ibi i korto korto ko milieu dobe la kana ni nana ni o dara stro peut-être ni mo stro club binani ani bo wote be ko jale ni tere sur la ya fanare iba ala foka ala barakata foti donc fa jamana ya ajaba maintenant wala jamana yi awna sika toyi wa ay foka ndari awna tugodi na na sigi mini na sigi abna jon dinda obna dedi ni condition mini amatiro bitani la ilaha illallah kore ata to ko na kali ba ñew yela ka ko dalé ne bodé avandrio gela mi de gum aw ka am ka nga frani na wa fra la kuri awada ni bana may frati yow bana yera avandrio iyere bana muso mi na bi wele ni fle magara galamala abi wele ibo ñana bo war bane agara to de o muso inde de abi téléphone ne ba sarable ni ya soro bi tugodi nama bo ala teme ko yorola alo ateme dun yorola alo atge nga wallahi folo kunu hanna makaburu dula na epi wolleke abokara fe kata comment awandrio téléphone sago jël ko blakana kana di faduma kana di baduma kana di somogoma kana di fakolo deuma hal o mo do ye wele ke barakata la ilaha illallah eta na ko lu mo tena amuga digo mo sogwa kawere anat mo sogwa ra tefolo alama de hele la avandiri wera de karablo ko faydu ko nan ya fo de ka boy flo pro yebe fo de ka boy on ye resti tadiri bon ko ka resti aw jatti ni ti ra doy wallahi do no mo boy parce que non moi jati ma nyana mai e be mu no be ka taw mo aw ma on ve moi ne be yo te ha on do wita do de no fe ngamna fu do wenyo réunion robe ka fu ko ko an do de ko ne nama ko ko la be mangai le ta to ko furta wana ne nana ne ko ngo choro mango jumande ngo alhamdulillah adamu karta ngo na ni karta nye ago ko kata ko kofe ko una jawidia bo oya soro sira dira ko kata make mais wallahi kabi le mo godo bla kata ni ma so la folo olu tara mo folo ke ko sira be donc ne ra wulla kata zi ne yila la choro ne wulla kata sono ko kamo ali ne ko nam ko kanan do ena umuna ka bamu ngede de ko nyira wulude ngumme es masra da mane ko sara ko ngira koy ko angu ndaw de bala bi ne ko mo nyira vandire do ye avandrio dusukumi ma awla on nyabala walla de nyabala oye ka fenyiri hanna bi shoni ke podo
kana faso bo nogola aw mo bola na faso ko aw nyara ka mate evle c'est aventure wu aw takara amo jati shufe ma ta nyama mo fe wallahi boga tajati ni ngalo do ay kala mo ban dami ka tudo dami balma do dami so mo do balma ke idde ne ku wele ko ngobara chana e ko jawe o ku fok ngake i balma ke ba so ku jawe e ka bore chene jawe la ilaha illallah donc aventure mo jati fiu soufe parce que anta fo ko la nola bo o mo jati nyama mo fe anta fara ga era kunyi o mo mini franjari dum dalde do aventure o ceceer la ñani baka gele baka mais ni ala sona inshallah on est ensemble am ñoo fe na ala sona gele mi de bu maka frabi frola inshallah frabi frola inshallah ma groupe créé ku fe et puis man na ni may ku fe ko waro be min tane ci quoi aventure mu me vie à l'extérieur groupe la a tiré ana muso be kemunu bulu aka muso ko ne kunwe agaw mun bulu ni ana muso ma be ka nye ka de usoro ni ma lafiya muso tamul mulo ne kunwodo fonga muso de ama ka de wo ni fon ka ala de lo bela awnye muso mun ali ka tube fa ne kunwodo donc ola mo ko kunwe mi wuli jone ka kuma kunwola yeli kunwo ka juguya klebo aka problem ka gele ka na uta kala mo dungu do ka gele ka ay machine sega machine bloku bo ko be ko mo be pari wa ta jappage am mo ko tala ko mo ko ya ni fazi kay bo mo ko ku ta do be billahi ni americain ku ta do be aha bo mo be mena do to ile et puis bo ko tini nunu me chami be auto do de ay o ta fe bleu o bi tenu vete fori danga ko min di funya snoko abi shu bari yalala ka ke bas nogola o de fe dorogu talay billahi wi sawri na fe o bi gero de no fe na awbali o bana wa ni mam ya kuiti ba mo ga ni musoyi ataka de abora su kana ha bora su mo ga ide de bala ne bo ko ga ide ne bo ko wani no ko sa dego baga toro baga amandiro ni ala sona aw ga degu anaga toro ne ga degu do ne ga toro do otuma ne ga ala nyini ka ala dili ka ala wele degu ni toro me aw ga be se ga ban tugudi aw fo fe me ga kuma ne feta ne ga kuma fo feta ne be min ala fe aw ye ala de bato o be ti fo kumbo quoi et puis ne be min ala fe vis-à-vis la ala rebo do o ne ba nyini ala fe ne na ba ga nyo nyeni nyena me vengo fo be groupe ina mo ba la kela musula ne tu jati fuyi ala yin shiri ni bu mine de tallahi comme wolo dew billahi comme wolo dew ibi de conseil ni dune bi ka conseil na dine ga la famu ka la conseil na ma dine ba la famu ka la conseil na bi fili ba la ka la conseil donc ni mo jati tallahi comme wolo dew ndulu ne de hine mi mena tugumina Allah ba do tallahi aw hina magharibin na ko bonana donc ajat limbe aga wolli keme ka mo torobi aga tervendi keme ka mo torobi nte barla keme ka mo torobi pabe tamalo keme ka mo torobi nga ku wala mun taralu ko pabe tamalo o ba mo toro de sabo wati ya foro an mo ba ka buyana anya do pabe ko ko worbi wal sorla donc ka dun ni dugu ka dun ni manga abo sorla zangu bonga ku ci nando yi ay de buzo ka ku ci bo de ka mo bi woro mi me ni ka furi nyamne do o de o mo bi woro do otuma atoy mo bi nani o mo bi nani ta ka furu ngal me to bi so ba o be dit la ko am jonta ibi ka dit mi nane o bi ka tra mi wala de fonni nyani mo ne de ibi ka tra fo fe wala parce que ibi ka fo bon ko ani bon non bon ko te bisona no te
فرازيرا أيوة ترى يردنا أيوة ربنا ما يكلمني nga ere mi wundira ma shina pour ga bardo ni ngi wer da fara o ko 30 minutes ya me 25 minutes la mi fulu ka wala ka dugo kay ni ala sona ni boro yi bekla ka yala ka sini jufe kana do ala me yani sini zola te folo mi mina fe manga mi blale fleni be ka ma don da o ko develop anya kwa c'est-à-dire be ka don da ko sonjila ani maro fanfana ka kiso projet la mo jabi inshallah ana dugo be toujours me dugo ni affaire avantir awon ngado doron aga pro ko ni doron mo yere di ya bu ka vila kwa anga duga ti sebe atoko takul shuka letri atoko tola nyamo ta tola aw be mini aw tebli ni fraki ni tati billahi itti yero shereo Allah akbar ko yega mo wele wo grimi ka ta krimi sana ka ibibe ba wele ab mepp mala demen ziga le bi ni fa fay mi mo ngap mala bu ma ngaci la tu direma ambal ma do bora sunda ako woni mo ba bandiro mo ko cedo ko luka mo do wele ka mo franzi do trop mana bon téléphone ni yoro de la routine akara akonoka tigara kwa amatike o tirama de sina wodo ko farade o samboro bati ko bandir nga puma ka ta ko dugu ku tise ka ko gla manye nga puma ka ta la bandir ro me ya alhamdulillah donc ala de nga posta ni la ko wallahi ko karbo ko ali ke ko mo ko tiendu do awja de len do kan fo ajati do na ajati rasida fu kero nyamu amu nyini mais ne question na poser ko ne fana ko wajil lo bla facebook ni furusir lo ke ka bla facebook na sor na malama mi yayi yo bisa do foaka ni furusir do ke ba mo goya mo ni kara mo nya goroya otuma nya bla facebook furusir video do on mam ya furusir video e o bina fam parce que aka do do awli ne ambe dutuki do re do ambe andu ka fo mo ci do mo wi andu ka may fana fo ñefe kon do may we mi aw ñara de fado we fokoro de awni awmina munge pour que gele nga ba may ñara wuli rafi ko tuma amina minge de o barado na ka ba ñi video la facebook daga ñini a video to ko le maray o ni mo be yayi o bisika ay ra mo to la aka télécharger video yi aka la me ni pour sur la ka ko be ba pew ay la me donc o bina ide tamandi awni nima anga ko na parce que awni ne de video pro we kayele palela tomu na ta faitila sa o no mena ku an dono kata nu tara faitila na ya fana yele la minna ga mo ni ne président do ko daga dala dop ma na marake don yella o mo fada mine o cendi de do burge gele ka ba mi metenna no boira anga nyanike donc amma sa nu me wala mina benye bala awne ba belaya mina klaka fauka fe wala klingile ka bow ka fe wala ka klaka dew me minne ko wala ama ba fare furta mana re abe min ci ko tan go yini ne ci de yara be mina ko fo o buka minge ne o don eto ci furta na be minge wallahi furta no be o be fenge no fore ala wallahi be nyoma da furta ni fe donc ame bi borom le ya da dugo ko nyonye ka dugo yini aw fe si jani kene la bago nyuma ala ka dinin awma dine chere mi ala kamla ka namla la kala kambala ka namballa kala kam fatwa ka kunanja ko be kuno nguya ala kanina ukishama ankara mo no e asidi Sheikh Sharif Usman Madani Aidara si jani kene la bago nyuma ala ko dana ma anaka tumya ya rabbi ala ka dimya balu chenka ku fatu chenka ya rabbi ala ka dimya ka sagoy anyaro ka dimya ala ka kan sagoy ami dugo ke torange nunu ala ka tonga jawla ka biku ani barako ala ka bengoya bana ko ya rabbi ala ka bana nunu fembo allah taala ay bakane ka bo bana gelela ya rabbi ala ka nina o kene mi jamana ma bala le fo ka dugo ke be ka dugo ni befe ka to bani nga sallallahu ala rasulullah ani kiya ka kuma jawla au kamme wati bure Come on.
ne ba o ko ka. Ni mo kana be ma